नमस्कार. ह्या सेशनाच्या ह्या निमण्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी निमणो ब्रेकवर म्हणजे आमगे मेन विशय आसा की अधिवेशन कशें जालें, कोणी बरें परफॉर्म केलें, कोणी वायट परफॉर्म केलें, कोणी चड त्रास केले, कोणी कमी त्रास केले, आनी हाऊ मच वॉज रुलींग सक्सेसफूल इन कंट्रोलिंग ओपोजिशन एंड हाऊ मच वॉज ओपोजिशन सक्सेसफूल इन इरिटेटिंग रुलींग, हाजेर आमी भासाभास करतले. सगळे विशयां भितर वतले. दोन माने सांगले. पयले आहात ते काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी आमदार अलेक्स ऑफ रेजनल स्वागत, आनी दुसरे आसात म्हणजे भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी आमदार सुभाष फळदेसाय साहेब. सो दिस इज वन थिंग वेर आय कॅन स्टार्ट विथ रुलींग. सो हाऊ आर यू असेसिंग, तुमगेले निरीक्षण कितें ह्या अधिवेशनाचें, आनी ओपोजिशनाक तुमी आफ्टर दीस सेशन कशें पळयतात? अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं मिडियान एक हायप केल्लो की ह्या अधिवेशना भितर सिन्स द इलेक्शन्स आर अप्रोचिंग व्हेरी फास्ट, ते सगळे बरे वायब्रंट जातले, इश्यूज बरे येतले. अँड वी वर ऑल्सो प्रिपेर्ड फ्रॉम रुलींग सायड दॅट अ गुड लेजिस्लेशन्स वील बी मेड अँड वट एवर लेजिस्लेशन बिल्स जावं रेजोल्युशन्स ताजेर बरी डिबेट जातली. म्हणून गो टू सी नथींग हॅज ऑफ दॅट सायड. आय मीन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन्स ऑर द क्वालिटी ऑफ the decorum was not at all there. I mean, I would say that Congress particularly and opposition has literally failed in placing before the genuine issues, if at all. And barik issue dharun, because there was nothing to attack as such on the ruling, because we have performed very well in all the departments. It's because of that they had absolutely no issues to raise. मागीर ते खंयचे तरी दुसरे कितें बारीक issues घेवन इमोशनल तातूंत भितर हाडून रस्ते ब्लॉक करून they were trying to get the attention of the people so as to that जनतेक दाखोवपाक जाय कितें तरी आमी वर्थवायल करतात तुमचे खातीर. But the issues that they have raised are not that serious. The issues that they wanted, I mean really people would have appreciated, they have lost ते काय केलना म्हणटा तो तुमगे मेन म्हणणें कितें की yes there was no substance, there was only sentiment. There were emotions, they were trying to invoke the emotions of the people unnecessarily, that people have realized now by now that for last 3 years, 3.5 years that they are doing the same issues repeatedly, they are raising it without having any content in it. The parat that's issue, they have. So you are saying they have failed? They have totally failed. Okay. What is your impression of ruling, Karan? I want to tell you that I like Subhash's statement that we have failed. You like it? No, I like it because it gives me, it gives me, it tells me that that they are still on the right direction, and that direction is, what? आता first ते सांगप ना. मिडिया म्हणटी तेणी हायप केलं म्हणटा. मिडिया सदां रुलींग पार्टी आहा, बीजेपी सेंटर आहा, बीजेपी गोंयांत आहा. मिडिया आनी कसोच भायर वचूंक शकना. म्हाका खबर करली मागीर तूं उलय. तू मिडियाचे उलयले म्हणून इंटरप्ट करपा नाशिल्लो तुका. हांवें मिडिया उलयला. मिडिया ताणें इंटरप्ट कर. आतां सेकंड मिडिया म्हणटी रुलींग हांव रावता तांणी क्वेश्चन ना नाल्यार ते एड बेड आनी कांय मेळना नाल्यार सगळें जाता. लेट मी फिनिश देन यू. ओके कंटिन्यू. तो म्हणटा कांय इश्यू नाय, पण एक म्हणटा आनी जायते इश्यू आहले ते डिबेट करून डिबेट जावपा जाय आहले ते इश्यू नाय म्हूण. एक म्हाका बरें दिसलें तेणें एडमीट केलें आनी इश्यू आहाय म्हूण. कित्याक हरशीं ते कांय इश्यू नाय म्हणटाय. आनी डिबेट म्हणटा आनी सांगो नाका. डिबेट म्हणटा आय गिव देम क्रेडिट ओनली फॉर वन थिंग, फॉर डुईंग दादागिरी एंड जस्ट शोईंग द ब्रूट मेजॉरिटी दॅट दे हॅव डन दिस टायम. दे हॅव रियली शोन की हे फावटी आमी सारके महाराजा, आमी जाय ते गतले आनी ते क्रेडिट मेळटा. बिकॉज दे हॅव मेजॉरिटी. येस, दे हॅव गॉट मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी. आय कॉल इट ब्रूट मेजॉरिटी. आतां क्वेश्चनाचेर आमगे एकूय क्वेश्चन येयलें ना, आनी ती क्वेश्चन येयले आमगेले ऑपोजिशन लिडराक गेली आनी कोण सिनियर 2 जाण लिडरांक येयले फकत दाखोवपा बाबा तुमगे 2 क्वेश्चन आहाय म्हूण. आतां क्वेश्चनाचेर क्वेश्चन कोणा जाय? ऑपोजिशना जाय क्वेश्चन. तुमी जर तर सारके आहाय जाल्यार क्वेश्चन तुमी सांगा. आमी क्वेश्चन घालल्यार तुमी जाय तितू क्वेश्चन घालय म्हूण सांगाय मरे भाऊ. एक सेशन करूया आमी तशें. तू कितें डेलिबरेटली तुमगेले क्वेश्चन्स तुगेले एनीबडी कॅन. अरे कोण क्वेश्चन तुमचे भायर उडोवपाक शकत ना. इट इज युअर राइट एंड यू कॅन चॅलेंज दॅट. क्वेश्चनाची उलयता आसतना दोनीच तू ना डेलिबरेटली तुगे क्वेश्चन हाव डेलिबरेट एक हितू लॉट्स घालतात. हय, लॉट्स घासने पयलीं आमी कांय चोयनाय. ती लॉट्स थांगेली आनी दिसतो मनशांगे ती वयर घालो आसताय. काडटा कोण काडटा तेंगलो मनीस, लेजिस्लेचर मनीस. आमी कांय काणाय, आमी कांय हालोवपा मेळना बाबा, तें काडो मेळना.
हें सारकें जाल्यार सारकें म्हणून सांग म्हाका सालसेतान वोटिंग ईव्हीएम मशिना भितर पयलीं सगळीं कमळां घालून दवरलेली आनी ते एक येवन आमी एकट्यान वयत वयर येताले ते पडटाले डोंट कंपेर यू विथ द चर्चिल बट You are not comparing Reginald with he is very intelligent. I am not comparing anybody. I only want to tell you Churchill Gargal आणि तेजे उलय नाका आता आमचे उलया point is very तू म्हणटा की even at the stage of taking questions there was manipulation. मॅनिप्युलेशन राईट अप टू आज शोध जाल्यार हांवें डिव्हिजन ऑफ वोट मागला देखून तेणें म्हाका डिव्हिजन दिलें ना आनी मॅनिप्युलेशन आनी म्हणा ताका ट्रेनिंग दिता चीफ मिनिस्टर लढू नोट धाडटा ते उलय नाका हे उलय नाका म्हूण नोट धाडटा ते आमकां दिसती पडटा त्यांक दिसता कोणाक दिसती म्हणटा पण you would have won the शाबाशी झाले Okay, now म्हाका डिव्हिजन मागता तेन्ना तांकां डिव्हिजन दिलें ना ते डिव्हिजनाचेर ते जिखपा शकताले सगळे जनतेक खबर आसा तांची स्ट्रेंथ कितें आनी ते स्ट्रेंथ आसलेले ते आय नो व्हेरी वेल बट तुम्ही ते डिव्हिजन मागता आसतना पसून सुसेगाद न्हिदून रावता आनी म्हाका डिव्हिजन जाय अरे गाडी सुटली आनी हांव वचपास मरे बाबा आय एम अ सेकंड टर्म एमएलए म्हाका एक गजाल सांगात अलेक्स व्हेरी फ्रँकली एक गजाल जाणवता की ह्या हातूंत भितर विजय सरदेसाय रोहन खंवटे तुमी आपल्यालो इम्पॅक्ट कितें तरी दाखोवपाक शकले बट एज फार एज काँग्रेस इज कन्सर्न काँग्रेस एक्सेप्ट अलेक्स रेजिनाल्ड तुमगेले जेन्ना चान्स पडटा तेन्नाच उलयले म्हणजे सामके डिसिप्लिन्ड आनी एक सामके ओबिडियंट ओपोजिशन कशें जशी बीजेपी ओपोजिशन आसतना केन्नाच नासताली इतली अशें करून जर तुमगे इम्पॅक्ट काय पडचो ना यू एग्री दॅट दिस सेशन इज सक्सेस ऑफ इंडिविज्युअल MLAs and not Congress as a principal opposition party. See, after all, I am a Congress MLA. I cannot deny the fact that I am not a Congress MLA. No, we are not denying, but it's a success is individual success, not a party success. See, party success ki zata. See, they are all senior members there. Senior members. They म्हणता असं बरेचले मामा. Oh, they are all senior. मी म्हणतो तो. बरे we. ना तू म्हणतो म्हाका तर बरे okay, whatever you want to say. आमगे मेंबर आहे ते थोडे सिनियर मेंबर आहे. सिनियर मेंबर आहे ते थोडे उलयनाय न्ही. ते कित्याक उलयतले? ते जाणाय न्ही कितें कितें मुखार कितें जावपा फाटल्यान कितें जावपा उलयले जाल्यार कितें जावपा उलयना जाल्यार कितें जावपा ते ताका बरें खबर आहा आतां आमी कितें जाता आमी सेकंड टर्म एमएलए जर नया एमएलए आमकां कितें जाता आमकां तें मातशें झगडपाक एक स्ट्रेंथ आहा देयर आर नो स्केलेटन्स इन युअर क्लोजेट स्केलेटन्स आमी चीत बी न्ही माली मूठ ती मागीर हुंय पडटी मागीर चोवपाची सो दीस इज द एटिट्यूड वी हॅव कम अप विथ सो दे डोंट हॅव दॅट एटिट्यूड आनी आमगे काँग्रेसमॅन कितें आमी मातशे सुशेगाद So we are little not like the BJP fellows. BJP fellows कितें BJP fellows ते कितें गेले त्या पाटी परिकरान सगळे फोटे मान कशें करून सारकें हें करून धांवन कोणागेले मूठ मान ती मूठ मागीर सॉरी म्हूण आनी कितें करून नाक जायन पावर आयलो आनी आतां मागीर यू टर्न मारले ते भशेन आमी कोन्ने आमचो तो जिखोन येयले वी विल हॅव नो यू टर्न यू विल हॅव नो यू टर्न एक गजाल सांगात हे एनालिसिस तुमकां सारकें दिसता की दिस आलेशाचें म्हणणा what exactly he has said and I have to defend on no आलेशाचें म्हणणा हांव तुमकां म्हणटा की द सक्सेस इज ऑफ इंडिविज्युअल लेजिस्लेटर्स म्हणजे तुमकां एक ओपोजिशन म्हणून जे त्रास जाले ते त्रास मे बी विजय सरदेसायान केले रोहन खंवटेन केले अलेक्स रेजिनाल्डान केले ते काँग्रेस पार्टीन ब्रिटीन अशें केलें ना हे तुम्ही मान्य करता त्रास जाल्यार ते फक्त डिकोरम सारखं मेंटेन केलं ना म्हणून ना जर जायत वी हॅव नेवर फेल्ड इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट which ever he is not realizing anything तू तेक सांगता तो जस्ट तो रियलाइज जायना no they have whatever questions they had placed before are well answered ताचे वेल्यान ते मागीर नाका आसतना डिव्हिजन आतां सकाळचोच पळय 15 मिनटां वेस्ट करपाची आयच्या सकाळच्या क्वेश्चनाचेर 15 मिनटां वेस्ट करपाची गरज आशिल्ली बट चीफ मिनिस्टराक आन्सर करून जायना जालें आन्सर कित्याक करतलो तो आन्सर कित्याक करतलो आन्सर कित्याक करतलो म्हणून काय ना तुका यश जाता कितें जालें ना कित्याक करतलो you are asking assembly आता आन्सर करपाक when he starts answering you will have sub questions you will have चुकत जाल्यार म्हाका सांगा the question is asked for a particular minister and Vijay asking him again and again you being a chief minister you should know the answer yes you should know the answer in so many departments but department the question is placed to some other department you are asking something chief minister is not supposed to know everything out of it without asking the question नाही सो म्हाका एक गजाल सांगात बट जेन्ना असली गजाली जातात अल्टिमेटली इट इज अ व्हेरी इरिटेटिंग थिंग फॉर रुलिंग तुमकां सगळ्यांत चड इरिटेट कोणी केले इंडिविज्युअल आमदारांनी केले अँड नॉट काँग्रेस पार्टी एज अ युनिट हे तुम्ही एक्सेप्ट करतात जे इरिटेशन जालें तुम्ही ताका परफॉर्मन्स म्हणनात तुम्ही ताका एबरेशन म्हणटात इरिटेशन म्हणटात बट हे जे कोणी केलें
ते इंडिव्हिज्युअलांनी केलें पार्टी म्हणून केलें ना काँग्रेसीन अशें दिसता तुमकां? I don't think they are together. Ah. Each individual, I would say that he has performed the best. ह्या असेंब्लीन हांवें पळयलें नाका त्या गोष्टीचेर तो उलयलो ना. Very decently, wherever it was required, तांणी केल्या ते जेन्युन कारणा खातीर केल्या. पयलीं बाकीची 2 सेशनां आहा ती तांणी तांचे बरोबरच चावल्ल्या भशेन केल्ले. हय. न्ही? But now he is very decent and he feels that he is matured No. and It is like this. It is like this. The issues which we want. Actually, if you tell me, I have not taken up the real issues. Why? Because I was not getting a chance to speak only. Now see, on the third day discussion aje third day ha. First second day aje kon ulo na. I told my members, you speak on the second day. I had firstly decided I will speak on the last day. Usually I speak on the last day. So mak time ही मेळो ना तो रियाज थोडा. But one thing I will tell you. Question म्हणटी आमकां दियाय. Next session how हा. can you say that? Question आमकां दियाय. आमी- तुमगे गवर्नमेंट तू बोर चलता. गव्हर्नमेंट चलता. Are पण you आमच्या can ask your session questions असतले with न्ही. your ministers. Your ministers are always available to you on the phone. The time is आता कितें हाऊस कितें सांगतात? House It कितें is only for opposition. Are you all are doing so आमी well. 40 आमदार आसा. You all What are we are so supposed well. to do You it. are doing so well. What Your is the government is business running that so can we well. have? Why should we Give us a attend the chance. house? No, Why should we attend the house if we do not have anything to discuss? Well, now we'll come to that issue of you all are doing so well. Okay. एक गजाल जे ऑब्जर्वेशन जाता जंय सुभाष फळदेसाय, निलेश काब्राल, प्रमोद सावंत, सिद्धार्थ कोगळकर, these were the people who were standing up and justifying majority of the policy decisions of the government in a well studied, well researched काय ना manner. रे. More than काय I'll ना come to रे. you, Alex, I'll come to you. More than your cabinet ministers. म्हणजे तुमच्या कॅबिनेट मिनिस्टराच्या की 10 पटींनी चड knowledge. चड नॉलेज, चड रिसर्च, चड अभ्यास तुमचो आशिल्लो हे तुम्ही मान्य करता. जशें तांकां काँग्रेसीची विचारलें. तांकां आय हॅव टू minister व्हेरी केल्या फ्रँकली आस्क यू अबाउट युअर कॅबिनेट. It is not like आम्ही स्टडी करताले आमचे each and every मुगे all प्रश्न आहे की 21 all 21 we come study. कॅबिनेट स्टडी करना आशिल्लें. You cannot say Ah, that okay. maybe you Cabinet are study करून आज No, no, महादेव no, नाही no, का let him, चोय. let him, let him, let आज him. महादेव नाही का चोय. ओके लेट हिम रिप्लाय. आमचो 11 पासून जो हे आसा न्ही तो बरो बॅट्समॅन तो आसता. मिनिस्टर Ah. तो मिनिस्टर हय न्ही तो आमचे मिनिस्टर 11 जाणांच्या क्रिकेट टीमी भितर 11 पासून आसा न्ही हय, तो तो सेंचुरी मारपा सारको आसता. हय. कळ्ळें न्ही आमचे सुरवातीचे आसा ते मातशे कुटू करतले बिकॉज दे आर मॅच्युअर्ड. Ah. कळ्ळें न्ही आमी आसा ते तांगे मॅच्युअर्ड कुटू करतात. आमी लास्ट स्लॉग ओव्हरी खेळपाचे. काय काय आत्मजन लो बाता. We take the risk, काय, they don't काय, take गुलो the बाता. risk. No, In no, a similar manner. गुलो बाता. I'll come to you. So your assessment, your cabinet performed well. That is what you're saying. Cabinet defended. तुम्ही हसतात. मग खरे सांगात. Are you happy with your cabinet's performance? No, in this our assembly? ministers will always give their answer to the point. Okay, if something is required beyond that, and if unnecessary, these members तांचेर तुटून पडटा जर जाय जाल्यार इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट यू गॉट दी आन्सर बट वाय डोंट यू एक्सेप्ट इट. तूं दुसरें कित्याक कितें सांगून ताका बुसकुळ्यान उडोवपाचो आनी सभागृहाचो टायम कित्याक वेस्ट करता. मोस्ट ऑफ द टायम दे वर ट्रायंग टू वेस्ट दी टायम ऑफ द हावस वीच इज मेंट आमकां बरें कंस्ट्रक्टीव काम करपा खातीर आसा तें नाका आसतना एक क्वेश्चन अर्द वर लिंगरींग करून No, are you no, happy with the performance of your cabinet? येस You are happy. How are you differentiating the performance of non-cabinet MLAs and cabinet ministers of BJP? ओके Ah. बरें दिसता लोक बाजून कितें म्हणटा मिनिस्टर चोर म्हणली हांव म्हणना लोक म्हणटा बरें. हांव बीजेपी म्हणना बरें. म्हाका सदां हे सगळे दोतोर मिनिस्टर आहाय म्हाका दिसता हे सगळे म्हाका सदां शेअर कोत्ताय दिसता म्हाका तेका लागून मिनिस्टराक कितें जालें हेय उठताय दिसता म्हाका नाजाल्यार पयलीं कितें जातालें Performance कोणाचो बरो आहा? मिनिस्टर कितें जातालें मिनिस्टर सोड- उठता ताक सोडून दिताले. ताका सोडिताले हय. कित्याक तो कितें कोत्ता तोच कोत्ता बरें. Very frankly, Anyway, what let's is come to the the point. what is the performance level of MLAs of in BJP and ministers? Ministers How would are- you